So, kita bisa lihat sama-sama what is a church. Apa itu gereja? Dikatakan strength, light, pembentukan karakter, ya building character. Rumah, komunitas, family, gereja, ya. Tuhan, pertumbuhan. Ada di sana kata pertumbuhan, society, ya rumah Tuhan menguatkan orang-orang yang percaya. Ya, the places where all the people believe in Jesus meet, ya, eklesia, apalagi komunitas strength. Masih ada lagi yang mau jawab, saudara sekalian? Ya, wow, tepuk tangan semua buat jawaban ini. Ya, thank you for all the answers. Ya, terima kasih buat jawaban-jawaban yang ada yang saudara tulis sama-sama. Kata gereja dari bahasa Yunani, next in a Greek word, my PowerPoint, ya. Kata gereja diambil dari kata Yunani kuriakos, yang artinya belonging to the Lord. So that's what it means. Kyriakos, it means belonging to the Lord. Semua katakan belong to the Lord. Belong to the Lord. Jadi gereja saya dan saudara semuanya adalah belong to the Lord. Amen. Boleh katakan amin? Bilang kiri kanan saudara sekalian, belong to the Lord. You may say to your left and to your right that you belong to the Lord. Amin. Amen. Biasa kita sebut dengan kata eklesia, tapi kata eklesia itu diambil atau dipergunakan setelah kata kuriakos. Yeah. So we use the word ecclesias, but the word kyriakos follow ecclesia. Dan akhirnya kata eklesia itu diambil dipakai untuk persekutuan-persekutuan unbeliever. And the word ecclesia being used as a community for the believers. Jadi kata gereja itu adalah diambil kata kuriakos, belonging to the Lord. Yeah, so the word of church coming from the word kuriakos, that means belong to the Lord. Katakan saya miliknya Tuhan. Tell that I belong to the Lord. Bilang kiri kanan kamu miliknya Tuhan. That you belong to the Bilang kita Lord. semua miliknya Tuhan. Everybody say that we all belong to the Berikan Lord. tepuk tangan Let's buat give Tuhan. glory to God. Hallelujah. Enggak ada yang setengah atau seperempat belong to the Lord, tapi full 100% So kita miliknya Tuhan. A quarter or halfly, but it's like fully all of us belong to the Lord. Nah, kita akan belajar 3 hal pagi hari ini. So 3 things we want to learn this morning. Yang pertama, gereja itu adalah a family of God. So yeah, the first one of church is a family of God. Mari kita lihat sama-sama dalam Efesus 2 ayat yang ke-19. Mari kita baca bahasa Indonesianya dulu, setelah itu kita baca bahasa Inggrisnya, ya. Bahasa Indonesia 3-4. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Consequently, you are no longer foreigners and Baca strangers. sama-sama all the English speaking, all the youth and all the English speaking. 1, 2, 3. Read together. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Kita bukan orang asing. Amen. English. We're not stranger. Amin. Kita adalah God's household. Amen. Amin. We are God's household. Kita adalah the family of God. Amen. Katakan we are the family of God. We are the family of God. Angkat tangan, katakan we are the family of God. We are the family of God. Dan saya percaya kalau family of God itu adalah orang-orang yang bersama-sama memiliki visi dan tujuan yang sama-sama dan mau bergerak bersama-sama. So family of God means that we have vision, we have mission, and we want to move together. Paulus bilang dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-28, dengan Tuhan saya ada, saya hidup, dan saya bergerak.
So Apostle Paul mentioned in the book of Acts 17 verse 28 that in him we move, we live, and we have our being. Kita nggak hidup sendirian, tapi kita miliknya Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan. So we don't live alone. We actually live with God. Untuk itu, di dalam family-nya of God, kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan sama-sama. So as family, we have our parts. We know what to do in the family. Kita belajar dari masa yang lampau dan kita sedang mempersiapkan terus bekerja untuk mempersiapkan hal-hal yang akan datang. So we learn whatever that come from the past, present, and preparing for the future. Bergerak itu bicara bukan penonton, tapi partisipan atau berpartisipasi. So to be part of doesn't mean you're not just watching, but you actually participate. Kita sebagai anggotanya Tuhan tidak hanya melihat apa yang Tuhan lakukan, tapi kita juga share apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan kita juga mau melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. So what we do is not just we share about our life, what God has done through us, but we also want share what God wants to do through us to others. Saya percaya kalau Tuhan menyembuhkan orang yang sakit waktu yang lampau, Tuhan juga akan pakai gerejanya di akhir zaman untuk tumpang tangan buat orang sakit dan orang sakit disembuhkan. So when God used the people to heal, the same way it happens to the church nowadays also to pray for healing in others people. Ada banyak orang-orang yang sakit bukan secara fisik saja, tapi sakit secara jiwa nih. Because it's not about just a physical sickness, but these days also there are mental health problem. Kelihatannya tubuhnya sehat-sehat saja. It looks like their body looks fine. Tidak ada cacatnya. There's no any issue with Nggak them. batuk. No symptom. Nggak ada penyakit yang harus pergi ke dokter. Now probably you don't need to go to the doctor. Tapi ada banyak orang yang merasa kesepian. But there are so many people that are feeling lonely. Ada orang-orang yang merasa tidak ada punya pengharapan. Some people they don't feel hope. Itulah gereja sebagai tubuh Kristus, gereja sebagai keluarga Allah hadir di dalam komunitas. So that's why God calls us as a body to exist and be present in the community. Untuk kita bisa melihat kiri kanan muka belakang kita. So we can look to your left, right, and back and front. Adakah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita? Do you see that people who needs help? Adakah orang-orang yang membutuhkan doa kita? Do you see the people that who needs our prayer? Sehingga kita berkata, Tuhan pakai tangan aku ya Tuhan. So we want to lift our hands and say, Lord, use my hands. Sehingga God. tanganku bisa ditumpangkan tangan buat orang yang sakit. So use my hands to lay hands on the people who are sick. Sehingga tanganku bisa dipakai untuk menolong orang lain. So our hands can be used to help others. Sehingga kakiku bisa dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. So use my feet, Lord, to reach out to many people. Sehingga kakiku bisa dipakai untuk besuk orang yang sakit. So I'll use my feet to visit people who are sick. Bahkan kakiku bisa dipakai untuk menolong banyak-banyak orang. So use my feet, Lord, to help so many people. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Matthew 28 verse 20. Tuhan berkata bahwa pergilah ke seluruh dunia. God said that go. Dan all to the aku world menyertai kamu and I sampai will be with kepada you kesudahan akhir zaman. until the end of times. Nah, kata menyertai di sana When God said I'll be with you, diambil dari kata Yunani meta. it's coming from the word meta. Apa artinya meta? What's the meaning of meta? Artinya berpartisipasi. Meaning to participate. Jadi kalau Tuhan bilang aku menyertai kamu, So if God said that I'm Tuhan with bilang you, bahwa aku berpartisipasi di dalam kehidupan kamu. mean that God participate in our whole life. Kamu gak sendirian, That you are not alone. tapi engkau bersama-sama dengan aku. But that He is with us. Engkau ada bersama-sama dengan aku sampai pada kesudahan akhir And zaman. until the end times. Amin. Amen. Haleluya. All my life you have been faithful.
Katakan all my life, angkat tanganmu sama-sama. All my life you have been so good. With every breath, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Angkat tanganmu sama-sama. All my life, all my life, you have been faithful. all my life, All my life you have been so good. With every breath, with every breath that I am able. oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Thank you, Tuhan, Lord Jesus. karena Kau berpartisipasi dalam Because you hidupku. participate in our life. Thank Engkau you, Lord. menolong hidupku. That you help health our life, Lord Jesus. Buat anak-anak muda, anak-anak youth yang mengalami pergumulan dan tantangan, For the young people who experience struggles, trials, and Engkau membutuhkan orang tua bersama-sama dengan saudara. parent to be with you. Engkau membutuhkan pendampingan dari mereka. You need them side by side with you. Dan rasa sukacita kalau ada orang tua yang berkata, "Nak, jangan takut." It's a very a grateful thing that if your parents say like, "Oh, honey, don't be afraid." Dan kau merasa terhibur kalau ada orang yang berkata, "Jangan takut." You feel encouraged when somebody said to you that, "Hey, do not be afraid." Ketahuilah bahwa Tuhan yang mengatakan kepada kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang berkata, "Aku berpartisipasi dengan hidupmu sampai kesudahan akhir zaman." The amazing God, the great God, He Himself that said, "I will participate with you until the end of times." Katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Saya percaya kalau Tuhan berpartisipasi dengan kita, kita pun akan berpartisipasi dengan Dia di dalam rumahnya. So if God participate His life with us, that we also want to do the same to participate our life in the church, in the family. Kerinduan kita lah yang membawa kita untuk selalu berpartisipasi kepadanya. Like the desire, the longing that make us wants to participate. Partisipasi karena kerinduan yang membawa api cinta kita yang tidak padam kepada Dia. So the longing to participate that burn the fire that within our heart. Siapa di antara kita yang api cinta kepada keluarga, kepada suami, kepada istri terus bergelora How dalam many of you hidup have that saudara? fire of love that's keep burning in our heart to your family and to your spouse? Berapa di antara saudara yang api cinta saudara bergelora kepada Tuhan Yesus? And how many of you have the fire in your love toward Jesus? Karena engkau ingat cintanya, ingat kebaikannya, Because you remember His love, you remember ingat His pengorbanannya. sacrifice. Dia mengasihi saudara lebih daripada segala-galanya. And He loves you more than anything. Kemarin pagi kita sharing Yesterday we di dalam doa pagi. share when we had a meeting in the morning. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 cerita tentang foot washing. It's from John chapter 13 about foot washing. Tiba-tiba Pak Ari membawa ayat yang pertama di permukaan percakapan kita. And then Mr. Ari here share in the beginning phase, in the beginning part. Pak Ari siapkan Yohanes 13 Pak, boleh dibacakan. And if you can read John 13.
Sebelum Yesus disalib, Yesus mencuci kaki murid-muridnya dalam Yohanes pasal 13. So in the book of John 13, Jesus washed the disciples' feet before he went to the cross. Untuk gereja, beberapa gereja, maka pencucian kaki itu adalah salah satu sakramen yang mereka lakukan. So for churches this day, the washing of the feet is one of the sacrament. Like, Seperti perjamuan kudus, just like we take the Holy Communion, baptisan air. it's like the baptism of the water. Yesus mau mencontohi tentang kerendahan hati dan ketulusan. Jesus want to show us the example of how to apply humility through the washing of the feet. Sehingga Yesus lakukan pencucian kaki satu persatu. So he did it one by one to his disciples. Ketika dia cuci kaki satu persatu, dia berkata, kalau kamu gak saling mencuci kaki, kamu gak mendapat bahagian di dalam aku. So God even emphasized that if you do not wash each other's feet, you do not take part of me. Sehingga kamu wajib melakukannya. Seperti aku melakukan pencucian kaki itu, So kamu God said wajib that melakukannya. this is like kind of a mandatory that you do it as I do it to you. Nah, kita beberapa kali melakukan pencucian kaki ini karena Tuhan yang menyuruh kepada kita, nggak sebagai satu rutinitas. So when we do the washing of the feet, it's not about a routine, but God put in our heart to do it for other people. Karena kalau rutinitas hanya cuma lahirianya saja yang dibersihkan, tapi tetap menjalankan dosa dalam hidup ini. Because if it's just a routine, meaning that you're just doing it physically, but what happened in our heart, like are you still sinning against Him? Itu kita tidak mau. And that's what we don't want to do. Boleh dibaca Yohanes 13 ayat yang pertama, Pak Ari. Sampai pada kesudahannya. Nggak ada akhirnya dia mengasihi kita, katakan amin. There's no ending of like how much He loves us. Pak Ari cerita tentang pengalaman hidupnya. Mr. Hari share Waktu dia kecil. about his life when he was young. Di tengah-tengah kesaksiannya dia berhenti dan dia menangis, saudara sekalian. In the midst of like when he shared his testimony, he stopped and he cried. Dan itu menjamah setiap kita semuanya yang hadir di dalam doa pagi kemarin. And with that moment, it touched everyone that was in that prayer meeting. Karena mengingat cintanya Tuhan, dia mati itu betul-betul seperti dibawa kepada pembantaian. He shared that when he died, he truly was in the slaughter, like he was slaughtered. Apa yang membuat kita bisa berpartisipasi? Karena kerinduan cinta kepada Tuhan. So how we can participate is all start with the longing, with the desire. Katakan kerinduan. Everybody say longing. Sama-sama katakan kerinduan. Everybody say longing. One more time, kerinduan. Kerinduan. Kerinduan yang terus dijaga dalam hidup kita. We need to keep that longing, like that desire. Sehingga kitab Imamat berkata begini, jagalah api yang ada di mezbah, api itu jangan padam. So in the book of Deuteronomy, even God said to the Levites to keep the fire, don't put it out like all the time. Api kerinduan kepada Tuhan yang terus bernyala-nyala membangkitkan partisipasi kita di dalam
family of God. So that the longing that we want to continue to keep it, that's how it make us want to participate. Kerinduan mengasihi suami kita, kerinduan mengasihi istri kita, kerinduan mengasihi anak-anak kita, seperti Yesus yang mengasihi setiap kita semuanya. The longing to love your wife, your husband, your kids, and just the same way applied the way how Jesus longing to love us. Saya percaya bahwa kita punya peranan masing-masing di dalam rumah Tuhan. So I believe that everyone has a part like in the house of God. Tidak ada kata pensiun buat kita. There's no like retirement in the house of God. Waktu mata sudah tertutup ada di liang kubur, baru kita pensiun berhenti. Then our retirement actually when you're in the grave. Saya berdoa saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama, berkata sama Tuhan, Tuhan sebagai family of God, apa yang aku perlu lakukan ya Tuhan di hari-hari ke depan. We want to ask question to ourselves like Lord, to God, that God as a part of your body, what should I do? Berdoa dan berpuasalah, tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Like what should I do Lord when you pray and fast? Ketika saya persiapkan sharing ini, Tuhan bicara, hambaku masuk dalam doa dan puasa supaya tanya sama Tuhan lagi what next yang kau dan gereja Tuhan perlu lakukan ke depan. As I prepare this message that God spoke to me to enter into a season of prayer and fasting to know what's next with the body of Christ. Kita percaya tidak hanya sekedar gereja yang umurnya 21, tapi kita mau ke depannya ada waktu-waktu yang kita mau beri lagi kepada Tuhan untuk kita bisa berpartisipasi untuk hidup kita berpengaruh buat orang lain. It's not just about we been exist for 21 years, but what is the next step of this that God, what would you want to do through us, Lord? Yang pertama, gereja sebagai the family of God. Yang kedua, gereja as the bride of Christ. So the first, church as a family of God. Number two, church as a bride of Christ. Gereja adalah mempelainya Tuhan. Katakan sama-sama mempelai the bride Tuhan. of Christ. Amen. Everybody say it together. Katakan mempelai Tuhan. Everybody say the bride of Christ. Yes. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dalam bahasa Inggris, all the English speaking and youth, 1, 2, 3. I'm jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Baca sama-sama in Indonesia. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dalam bahasa Inggris, 1, 2, 3. Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Tuhan Yesus sebagai mempelai pria kita. So Jesus is our groom. Dan gereja Tuhan mempelai wanitanya. And the church is the bride. Kenapa Yesus belum datang untuk yang kedua kali? Why Jesus hasn't come yet? Sebab Tuhan sedang menunggu gerejanya untuk mempersiapkan diri. Because Jesus is waiting for the church to be ready. Tuhan sedang menunggu gerejanya mempercantik diri. Jesus is waiting for us to beautify and get ready. Bulan yang lalu kami bersyukur buat 25 tahun pernikahan kami. Last month we had an anniversary of 25 years of our wedding. Not easy, right? Fighting, screaming. But we can go through it bersama-sama. With the Lord. Ya, kita mempersiapkan sama-sama untuk ucapan syukur. Yeah, dan preparing pas for the Thanksgiving.
pas anniversary. papa saya juga bisa hadir bersama-sama. And my father was there too. Kita bersyukur buat keluarga kami dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan. We thank you, for how God taking care of our family. Kita memeliharanya, kita menjaganya. And we're the one who keep it together. Dan kita tunggu sampai golden anniversary. Hallelujah. Golden berarti 25 tahun lagi. Hallelujah. Haleluyanya kok terpaksa. Haleluya. Nggak makan batu kan? Never. Katanya jadi istri pendeta, nanti pendeta kasih makan batu katanya. Dulu memang saya makan batu karena di nasi ada batu, saudara sekalian. Ya. Nah, Tuhan sedang menunggu gerejanya untuk mempercantik diri. So God is waiting for us to make ready. Yang kedua, kita perlu mengerti gereja Tuhan sebagai mempelai. And we want to understand that we are the bride of Christ. Kadang-kadang ada benturan dalam gereja Tuhan untuk mempercantik diri kita. And it's always like sharpen iron, like we clash with each other. Tadi ada kata-kata gereja adalah pembentukan karakter. So somebody put up on the screen that a church is like a building character. Saya percaya kita semuanya mau menjadi cantik di hadapan Tuhan. So we want to look beautiful before God. Katakan amin. Everybody say amen. Berikan tepuk tangan Let's buat give Tuhan glory kita. to God. Hallelujah. Gereja Tuhan sebagai mempelai wanitanya. So the church as the bride. Tidak kebetulan hari ini saudara sekalian kita sama-sama di dalam Mother's Day. So it's not coincidence that we celebrate together with Mother's Day. Wanita-wanita yang hebat, yang luar biasa. What amazing woman we have. Yo bapak-bapak, kita semuanya bapak-bapak dan all boys, can you stand up? So all the men, all the men, can you stand up? Berdiri. All the men, can you stand up? Bisakah kita berikan tepuk tangan yuk buat istri kita, buat suami kita? Tepuk tangan ya, all the men, ya. All the men, only all the men. Pak Andreas, tepuk tangan buat mama, buat oma. Katakan thank you. Semua bilang thank you. Bilang I love you. I love you. Haleluya. Sekarang istri-istri bilang love you too. Love you too. Kiss dong. Tidak kebetulan hari ini Mother's Day kita sama-sama juga belajar tentang gereja sebagai mempelai wanita. So it's not coincidence that we learn about on Mother's Day about what is church. Saya teringat wanita yang hebat namanya Esther. I remember Esther as a great woman of God in the Bible. Dia nggak tinggal dalam keadaan nyamannya saja. She did not just enjoy her time as a queen. Tapi dia melihat keadaan bangsanya. But he looks around her that was going on to her nation. Haman mau menghancurkan Israel. When Haman about to destroy Israel, Ahasiweros dia bertanya kepada Esther, kalau engkau dalam keadaannya engkau bisa, tapi bangsamu akan mati. So during the time of the king Ahasuerus, and then Esther was asked like, what, he's gonna destroy the whole nation. Tetapi dia nggak mau dalam keadaan yang nyaman. Bukankah itu juga ibu-ibu seperti itu? She did not just like enjoying her privilege as a queen, Ketika but she also wants to be with her nation. Ketika anak sedang sakit, mama menangis dan berkata, kalau bisa nak, mama saja yang sakit. When a mother cry and then looking at her children like
being sick, the mother would say like, oh, I would prefer like, take the sickness to me. Ada istri-istri yang disakiti oleh suaminya tapi tetap bertahan sungguh-sungguh. There's some wives here or some wives out there that stay strong when even the husband hurting her. Ada suami-suami jalan dengan genderuwo dan tuyul. There are some men walking with another lady. Not with the wife. Tapi istri dia berdoa sungguh-sungguh. But as a wife, you just keep praying. Di doa ibuku. In my mother's prayer. Namamu disebut. Your name's mentioned. Di doa ibuku senang. In my mother's prayer. Ada nama disebut. How happy I am that my name is mentioned. Tidak hanya nama anak-anak yang disebut, tapi nama suami pun disebut. It's not just the kid's name, but also the husband's name with tears. Campur aduk dari sini keluar juga. Adakah saya lihat ibu-ibu wanita-wanita yang hebat di sini yang membela suami dan anak-anaknya? Boleh angkat tangan, katakan amin. All the women that really cry for your children and your husband, and all you raise your hands to the Lord. Engkau orang hebat, ibu-ibu. You are an amazing woman to God. Esther seorang yang luar biasa. Esther was a great woman. Saya berdoa hari ini ada ibu-ibu yang seperti Esther. So God raised all the ladies here like Esther. Ibu-ibu yang mau membela suaminya, membela anak-anaknya. Stand for your husband and stand for your children. Ibu-ibu yang mau membela jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Women that wants to stand for the congregation, for the church of God. Ibu-ibu yang mau membela kota dan bangsanya. Women that want to stand before the nation and before the city. Tuhan, sayangilah keluargaku. When you pray that God love my family. Tuhan, sayangilah gerejaku. God have mercy on my church. Tuhan, sayangilah kotaku. God have mercy on my city. Tuhan, sayangilah bangsaku. God have mercy on my nation. Jangan hancurkan bangsaku. Do not destroy my nation, Lord. Dengan keberaniannya Esther menghadap raja. With the encouragement that she faced her king. Dia pasti mati kalau tidak ada perkenanan raja. She should have died if there is no order from the king for her to see this. Sehingga Esther berdoa dan berpuasa. That's why she prayed and she fasted. 3 hari 3 malam. 3 days 3 nights. Saya berdoa ada ibu-ibu yang desperate pagi ini. And I pray there are some ladies, some women here that are desperate. Saya berdoa ada ibu-ibu yang punya passion yang luar biasa. I pray that you rise up with a passion from sehingga the Lord. Saudara mau berpuasa dan berdoa bagi keluargamu. That you want to pray, you want to seek God for your family. Saudara bisa standing in the gap, berdoa membela mereka. You stand in the gap for the family to stand. Tuhan, aku nggak akan melepaskan Engkau sampai aku mendapatkan Engkau. They say, like, I'm not going to lose you until I get you, Lord. Tuhan, aku tetap berdoa dan berpuasa sampai aku mendapatkan jawabannya. I'm going to keep praying and fasting until I get the answer from you, God. I don't want to give up. Aku nggak mau menyerah. Amen. Katakan amin. Lihat seorang wanita, saya ingat seorang yang namanya Ribka. I remember about Ribka. Apa yang ada dalam pikiran saudara tentang Rebeka atau Ribka? Oh, Rebecca. Yeah, I'm sorry. Rebecca. Apa yang ada dalam pikiran saudara tentang Ribka? Kadang-kadang What is in your mind about Rebecca? Boleh angkat tangan, silakan keras. Raise your hand about Rebecca? Nggak ada di sini ya nama Ribka ya. Nanti kalau punya anak ketiga, ya Mela mau punya anak ketiga. Dan Andrew. Oh, ya di depan Pastor Andrew, Pastor G. Ya, kalau ada anak perempuan kasih nama Ribka. Apa yang ada dalam pikiran kita tentang Ribka? What's in our Kadang-kadang mind about Rebecca?
Kadang-kadang kita bilang Ribka itu perempuan yang apa kadang-kadang? Apa? Yang keras Pak, bagus. Perempuan yang gak benar. Iya betul ya? Apalagi yang lain kira-kira yang teringat buat saudara Rebecca sekalian? was not worthy. Perempuan yang gak benar apalagi? Was not. Apa? Perempuan yang apa? Kalau ingat Ribka, ingat Esau sama Yakub. So Seringkali kita suka berkata Rebecca, we remember Ribka itu adalah seorang yang apa? Esau and Jacob. Apa Pak Ari? She has lebih mengasihi Yakub. favoritism. Kadang-kadang kita berkata, oh Ribka itu punya anak emas, membedakan antara Yakub sama Esau. She has a favorite with Jacob. Tapi kalau kita lihat Ribka seorang perempuan wanita yang very very sensitive. But Rebecca was very sensitive. Di mana kita bisa lihat sensitifnya? On how you look at Rebecca. Karena kelahiran Yakub dan Esau itu sudah dicatatkan oleh kebenaran Alkitab. Because the birth of Esau and Jacob was written in the Bible. Dalam Kejadian pasal yang ke-32, Esau keluar dulu dan Yakub keluar, tapi waktu Yakub keluar, Yakub pegang kakinya Esau. Because in the book of Genesis chapter 32, the process of the birthing, Esau came out first, and then when Jacob was born, he was holding on to the feet of Esau. Ini ada pesan khusus ke depannya karena Tuhan berjanji kepada Abraham, lewat keturunan Abraham yang akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. So this is part of the continuance, the promise of God that to Abraham, that through your generation it will be like stars on the sky. Ketika orang suruhannya Abraham datang untuk mencari siapakah pendamping daripada anaknya Ishak. So when Abraham told the servant to find who's going to be the wife to his son Isaac, maka ditemukanlah Ribka, dan waktu ditemukan maka suruhan Abraham ini memberikan anting-anting perhiasan kepada Rebecca. So when the servant found Rebecca, and then Abraham told the servant to bring gifts to Rebecca with all the jewelry. Artinya Rebecca memiliki hati kerinduan. Yes Lord, this is my life. Lord, I give my life. So Rebecca showed an attitude like of surrender, like this is my life, then I'm going to give it to you, Lord. Tuhan kasih kesensitifan untuk menjadi seorang ibu bagi banyak bangsa, keturunannya akan diberkati kemudian. So God gave her a sensitivity that knowing that she will be the mother of many nations. Diperlukan hari-hari ini wanita-wanita yang very sensitive dengan God's voice. So we need more women who are sensitive to God's voice. Tidak hanya sensitif dengan suara manusia yang menyinggung hati kita. Being sensitive to the voice of other people that actually offended you. Diperlukan wanita-wanita yang sensitif dengan suara Tuhan sehingga bisa mendengar suara Tuhan, menuntun dia untuk menolong keluarganya dan orang lain. So we need the women who are sensitive that to help her family and also other people. Dan saya berdoa hari ini ditemukanlah orang-orang wanita-wanita di tempat ini yang sensitif dengan Tuhan. So I pray that let it be found. There are some ladies, some women that being sensitive to hear God's voice. Yang hari ini berkata bersama-sama, say together, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment
Lord, have your way. Lord, have your ways in me. Amin, ibu-ibu. Amen. Wanita-wanita di Alkitab, wanita-wanita yang hebat. Women in the Bible, they are amazing women. Dalam perjalanan tadi dari rumah, On the way, Ibu Lindi sharing tentang seorang janda di Sarfat. My wife shared about the widow in Sarfat. Di tengah-tengah kekeringan yang dia menunggu akan mati bersama dengan anaknya. In the midst of the drought, and then the mother and the child just waiting to die. Dia berjumpa dengan Elia yang berkata, berikan aku dulu, buatkan kepada aku dulu makanan. Setelah itu nanti kamu buat selanjutnya. And then Elijah told that women, said that, give me bread and I'll tell you what to do. Padahal dia menunggu untuk mati. They both were waiting to die. Tapi dia taat, dia obey sama Nabi Elia. But she obeyed Elijah. Sehingga waktu dia buat, maka diberikannya kepada Elia. Dan setelah itu dia buat lagi, itu minyak dan tepung tidak pernah habis-habisnya. So first he made it to the prophet, the bread. But after that, it's just never-ending oil and never-ending flour during the drought. Dan Tuhan memelihara sungguh-sungguh janda di Sarfat dengan anaknya sampai kekeringan itu selesai. So God kept this family all the way until the drought just end. Saya berdoa ada wanita-wanita sebagai mempelainya Tuhan yang mau taat dengan Tuhan So hari-hari I ini. pray that there will be women here in this place that ready to obey God. Ketika dia sensitif dengan Tuhan, maka dia akan berkata, yes Lord, yes, 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 yes. When she's sensitive to the voice of God, the women will say, yes Lord. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya Tuhan. ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya Tuhan. ku jawab ya. Ya, ya. Yang terakhir, gereja sebagai the holy temple of God. The church as the holy Kita temple baca 1 of God. Korintus 3:16 sama-sama 1, 2, 3. Tidak read. tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Inggris 1, 2, 3. Don't you know that you yourself are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred and you together are that temple. Kita adalah baitnya Tuhan, baitnya Allah. So we are the God's temple. Bait Allah tempat kemuliaan Tuhan turun buat kita. God's temple is where God show His glory. Kemuliaan Tuhan tidak turun ke tempat yang lain, tapi dia turun di bait Allah. He doesn't choose other places, but He choose His own temple. Waktu ada peresmian dalam 2 Tawarik pasal 7, peresmian bait Allah, maka kemuliaan Allah turun di tengah-tengah bait Allah. In the book of 2 Chronicles chapter 7, when the assembly of God gathered together, that's where God's glory came down. Bait Allah adalah gereja Tuhan, tempat perkumpulan anak-anak Tuhan. So God's temple is the people where is a place where people gather. Saya berdoa ke depan biar di gereja Tuhan, di tempat ini, kemuliaan Tuhan yang nyata nampak buat kita So I semuanya. pray that to this church that the glory of God will come down on every one of us. Ketika orang-orang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka kemuliaan Tuhan turun. I pray that when we worship Him, the glory of God will come down. Tidak hanya sebuah susunan lagu-lagu saja, It's not just a liturgi liturgy song. saja. It's not just a liturgy.
Tetapi semua tim present worship, mereka rindu sama-sama kemuliaan Tuhan yang turun The whole team bersama-sama. of the praise and worship longing for the glory of God to come down. Menjamah pelayan Tuhan dan semua jemaat Tuhan yang Start from hadir. the people who serve God until all the people here. Karena gereja Tuhan adalah tempat turunnya kemuliaan Tuhan. Because the church is supposed to be when the glory of God will come Untuk down. itu Yesaya 60 ayat yang pertama kita baca sama-sama 1, 2, And we want to read 3. Isaiah 61 to 6. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Katakan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. The glory of God. Semua katakan kemuliaan Tuhan terbit The atasmu. glory of God will shine on you. Katakan the glory of God shine upon us. The glory of God shine upon us. Katakan amin. Amen. Tanpa kemuliaan Tuhan yang menerangi kita, maka kita nggak memiliki kekuatan apa-apa. Without the glory of God, then we don't have the strength that we need. Kemuliaan Tuhan bicara the power of God. The glory of God speak the power of God. Kemuliaan Tuhan bicara kuasa Roh Kudus. The glory of God speak about the power of the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus yang pertama dalam bahasa Yunani adalah dunamis. The meaning of the power of Holy Spirit in Greek is a dunamis. Dunamis adalah kuasa kekuatan. Dunamis means like a power, a strong power. Ini kuasa yang instan. It's like an instant power. Bukan kuasa yang kemarin, tapi kuasa yang instan yang kau butuhkan dan Roh Kudus turun It's not bagi the power kamu. from yesterday, but it's a present power that's given to you. Katakan sama-sama dunamis. Everybody say dunamis. Yang kedua dalam bahasa Yunani dikatakan iskus. In another word in Greek is iskus. Bukan tikus, iskus. Iskus. Katakan semua iskus. Iskus. Iskus artinya kemampuan mengadakan mujizat. And that means like the power to create a miracle. Berapa di antara saudara yang rindu mujizat Tuhan terjadi? How many of you Boleh that katakan longing amin. to experience miracle in your life? Mujizat masih ada, bilang mujizat Let's say masih that ada. miracle still can happen. Yang ketiga, Number 3. bahasa Yunani yang dipakai kata untuk kuasa Roh Kudus adalah kratos. Katakan kratos. The third word is kratos. Say kratos. Artinya dentuman yang keluar dari dalam diri kita. It's like the hit, the bomb that came out of us. Yes, bom seperti bom atom. Just like a bomb. Semua bilang dunamis. Everybody say dunamis. Kuasa kekuatan. Yang kedua, Power. katakan iskus. Everybody say iskus. Kemampuan mengadakan To mujizat. create miracles. Kratos. Kratos. Dentuman yang keluar dari dalam diri Just like a kita. bomb that come out of us. Saya percaya kalau kemuliaan Tuhan datang buat kita, So when the glory of God come upon us, maka itulah kuasa yang memberi kekuatan kepada orang-orang percaya that's the power that gives us strength to untuk all the mengadakan believers. To mujizat create miracle. dan memanifestasikan kuasa Tuhan. To manifest the power of God. Saya berdoa So I pray setiap kita semuanya mengalami kuasa Roh every one of Kudus. us will experience the power Setiap of the kita Holy mengalami Spirit. kemuliaan Tuhan. That every one of us experience the glory Saya of berdoa God. selesai ibadah That I pray ini, that after the service, setiap kita that longing dan everyone berdoa that sungguh-sungguh. really pray Tuhan, to aku that butuh God. kemuliaan-Mu. I'm longing for your glory. Tuhan, aku butuh kuasa-Mu. I need your power, Lord. Tanpa kekuatan Roh Kudus maka kita tidak mampu untuk Because without menjalankan the power hidup of the Holy ini. Spirit, even we cannot walk in this life. Mari kita anymore. berdiri So bersama-sama. let's stand up together before the Lord. Haleluya.